Game 2 na ta, game 2 na sa ato ang undercard na bakbakan. Team Triple G versus Team Toledo City. Oh, this bakbakan na is sponsored by this following government officials. Toledo's Vice Mayor G. Blanco Sige, Honorable Amiboy Pirales, mao ni ato mga sponsor na, Honorable Kuya Nick Pipito, Honorable Erika Espinosa, Ma'am Grace Gantuangko, o ginubanan sa atong pinalanggang kapitan diri sa barangay Bulungan nga si Barangay Captain Ronel Lobitania. O kini atong bakbakan diri organized niya ni Honorable Alwin Jan Gantuangko. Jeffrey to serve. Muana nilayat ang agila. Tora. Out ball. Jojo to serve. Midawg sa game 1 ang Team Toledo City. Kini game 2 na. Jomar. Jid. Paksiter eh. O kabangkas ba? Sa Team Toledo City. Hawan pas kang manang ang overhead. Bro, kang nagapildi na to. Magabawas na. Gamay rin ang gapildi tipo. 3-0. Jojo to serve para 4. Jomar, tagak tunga, saul pa. Agay, pikhang kilid, sagang pang tungtong. Na-play mo today. Agay, sagang sitro, saul pa. Jojo, la. Kabuag sagang dito Jojo la, may bawas ang Team Triple G pamukbuk. Binatuay ng sakto. Kinsa kay mga pahakan agay, pukot ang Kang Ismail. 4-0 na, 4-0. Jojo to serve para 5. Jeffrey to Jojo, gitukmod lang Jojo ang lamba ni Jeffrey. Jomar, gipus-pus ang tungtong. Mamatay ang Team Triple G. Punan pang Jeffrey. Hibirin pool na. Coming from Team Toledo City. Hibirin pool. Agay! Awas kaibigan. 5 na dol. 5. Servisyo Jojo. Tuara. Overhead Jomar. Latos tong. Side out, side out. Takong ki 5-0 atong score sa atong game 2 in favor of Team Triple G. Tong-tong to serve para ano. Jid Chakor. Lara sakto tong. Buyok. Nangulata na. Ay, tuara. Hawan pas kang manang. Open space patted by Idol Ismail of Team Toledo. Tong-tong to serve para 2. 5 na. Imotong. Win. 2-5 na. Ada surat mana? Dos 5, 3-point lead sa Team Triple G. This is a must-win situation sa Team Triple G. Kinahanglan mo daog sila ni kay kung dili, 2 ducks victory ni sa Team Toledo City. Side out, bola sa Team Triple G. Datang Jid Shakur to serve para sa agay tong. Kuha pa. Tora. Munal sakto. Out ball, side out, side out. 2-5 ang atong score. Toledo's ball. GM Ismail to serve para 3. Awas kaibigan. Side out, side out. Triple G's ball. Jomar Roma to serve para 6. Lamban Jida. Lah.
Para sinaghanay na. Kinsa kay matagakan na ni. Ipit na ni. Ana na, ipit na. Wala. Good item. Size 2. Change score ta in favor of Team Triple G ha. Atong game to. 4-point lead sa Team Triple G. Servisyo the king of backstop Joma Roma para City. Tongtong. Nangalit Tongtong, nangalit. Wa kabantay depensa sa Team Triple G. Side out ha, side out. Do size ang atong skora, do size. Jeffrey to serve para Tris. Ay, iguas linya ba ay. Side out. Team Triple G's ball. Jojo Alibio to serve para City. Jeffrey to Jojo. Jeffrey again. Sagang ni Jinchakor. Gipon ang tungtong lah. Binanatay na ni sakto. Agay. Bagting man. Naay nilihok. Naay gihigot kanding. City na, City. City dos. Jojo Alibio to serve. Agay dara Jumar. 8 na, 8. Buang na daw muluk. 8-2. 6-point lead sa team Triple G. Jojo to serve. Oh, ay kanto ra ba tirada. Bukbukong Jumar. Ang igan Jumar ay. Maldituhan mo Jumar ay. 9 na, 9. Maldito ka ni Jumar Ruma. Layay tara. Jid. Agay Jo. Wana finish na. Finish project na ni. Agay dara kuha pa. La kabuang na dito. Lugaw na depensa sa Team Toledo. Wana goodbye Philippines. Ay goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Jis na Jis. Jojo to serve para 11. On the way. Agay. Yayay na. 11 na para daog na sa atong game to ang Team Triple J. For the win para Baus. Para 1-1 na tong standing. Ana. Agay Jojo again. Imo Jo. Jinchakur. Pungasi ang bulan Jinchakur. Imo Jumar. Pagkakataon. Wana. Hari na. Wapa. Daog na ang Team Triple G sa atong game to ha. Doon na tayo decision game 3 mga kaibigan sa atong undercard bakbakan.